সখা বনালে বালা ঘর বনালা ছ বখরা হেলে তিনটা চাবি রে খুলুছে 13টা তালা বিলা তো সে তিনটা চাবি কেনটা বিলা 13টা তালা কি আমি কহি দেমা কই দেব আগ গৃহ লিঙ্গ নাভি হৃদ কণ্ঠ ললাট দুই কর্ণ দুই নাসা গটি মুই 13টা তালা কইতে যোজতে গণিতে গ্রহ চক্র লিঙ্গ চক্র নাভি চক্র হৃদ চক্র কণ্ঠ চক্র ললাট দুই কর্ণ 8টা হেলা দুই কর্ণ 8টা লাগলা দুই নাসা 9টা হেলা 10টা গো বুয়া সখা আর থরে গ্রহ চক্র লিঙ্গ চক্র নাভি চক্র হৃদ চক্র কণ্ঠ চক্র ললাট দুই কর্ণ 8 দুই নাসা 10 তোর টুড় 11 13টা নি টুড় বলছু এটা গুটে লোক বুয়া 11টা হলা 13 নি হেলা নি আর দুইটা তালা কেনটা জানিছ না আগ তোর দুই স্তন মিশি গো দুই স্তন মিশি মাই গো দুই স্তন মিশি 13টা হেলা মাই দুই স্তন মিশি 13টা হেলা মুই দাগ দাগ মাই গো খুলুছে তালা মুই দাগ দাগ মাই গো খুলুছে তালা তো সে 13টা ডালাকে তিনটা চাবি রে কেন্দার খুলমা আগ যেতে বেলে ই পিণ্ডরু প্রাণটা ছাড়ি দিব আগ দুই আখিরু দুই টুপাল হগ ঝরি দিব সখা তো যাহার পিণ্ডরু প্রাণ ছাড়িকি পলাই গলে সর্বপ্রথম রে দুইটা চাবি খুলো আচ্ছা 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 সে দুইটা চাবি দুই টুপাল লোহ হইবিলা ই আখির লোহ আচ্ছা 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 তো সে সময় রে আমি কা বলছু ই জীব পিতলা কানে কান্দলা নরে তুলসী পান মাগু যে তুলসী পান দো বলছ কিন্তু জীব কেতে বেলে তুলসী পান নে মানে হইবিলা সখা কণ্ঠ চক্রে সদা শিবা দিব্যা তলকে কাঙ্কট থাব হয় হয় তুরানি পানি টিকে পিয়ার মহে সত্যে না তো সব আচ্ছা আচ্ছা তো জীব কে যেতে বেলে বন্ধু বান্ধব পুଅ বহ ঘটে শোয়ে দেইথিবে হয় আর ইয়ার ঘট চললা বেলা এটা দুই আখিরু দুই টুপাল ঝড়ু থবা দুইটা চাবি খুলবা হবিলা সে সমাজরে এটা ঘট চলবা সখা সে সমাজরে কামল বা জীব তুলসী পান কি দো বলবে জীব তুলসী পান কেমন নে মাগে সে চিন্তারে পড়ুথিবা সে তো আর কাহনে কথাবার্তা নেই পারে যারে নারী মানে টুটি আসুথিবা তো সে সমাজরে মোর তিনটা পিলাকা 5 একর জমি কেতে লেখা ভাগ করবে মোর দুইটা ঝিকে তামিলনাড়ু ভোটাই দিছে আইলে পত্রাবে কি বলি চিন্তারে পড়ছিবা কিন্তু যাহার আত্মার সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা থিবা সে কা বলবা জীব গলা বেলকে কা বলবা এ আহে প্রভু নারায়ণ তুমি জন্ম দেল মতে আরে বে জীব যাও আছে প্রভু নিয়োগে বৈকুণ্ঠে से प्रभु के प्रार्थना करते बा प्रभु ई दुर्धर्म पिंड जते बेले मते देइचो ई पिंड जते बेले जीव छाड़ी जोचे तमर महाब्रह्मे लेकिन मते लीन करबो
সে সময়ের 3 নম্বর চাবি খুলবা হবিলা দুই আখের দুই টুপা লহ দুইটা চাবি আচ্ছা 3 নম্বর চাবি নাই খুলবা তো পিণ্ড রুকে দেবে প্রাণ নিলে আচ্ছা আচ্ছা সে 3 নম্বর চাবি কেনডা বাবুরে যেতে বেলে এ পিণ্ড দেখো প্রাণ ছাড়ি জীব আর শূন্য মন্ডল আজ্ঞা ব্রহ্ম ঘোষ জীব हेले 3 नंबर चाबी ब्रह्म तो ब्रह्म नहीं जीवा तो केते बेले पिंडर प्राण नहीं जे से ब्रह्म जीव सखा हमरी शरीर के काले ब्रह्म बाहर 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 नहीं बुआ काना काना बाहरिबा हाड़ रक्त मांस मांस हेले ब्रह्म केने अछि केनो जे अरे जागे चंपी ब्रह्मनी ओलेख कुंडे अरे धापा देउ चंचके को इस ब्रह्मांडे से ब्रह्मांडे सखा तो से ब्रह्म केने अछि अरे जागे चंपी ब्रह्मनी ओलेख कुंडे अरे धापा देउ चंचके को इस ब्रह्मांडे से ब्रह्मांडे इस ब्रह्मांडे से ब्रह्मांडे से ब्रह्म के देखबा अरे ब्रह्म बेनी भाग कोले प्रभु निराकार अरे अधे ब्रह्मांड गड़िले अर्धे करी दुखरे से सत्यर अरे अधे ब्रह्मांड गड़िले अर्धे करी गुप्त से सत्यर सखा जेते बेले ब्रह्म के दी भाग करिछ सृष्टि के जेते बेले गढ़ा समय रे ब्रह्म के जेते बेले दी भाग बोले ई अधा ब्रह्म के छपना करि जीव के निर्माण कर अच्छा 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 से ब्रह्म ना शब्द ब्रह्म जेनटा कि हमें शब्द ब्रह्म रे चालू छु सखा आर जेन ब्रह्म गुप्त भाव रे रखले से ब्रह्म गेंडा अरे जड़ ब्रह्म बोली करी सही ब्रह्म नाम हो ब्रह्मर नाम जीव गल बेले आज्ञा जीव पुनः सते सही ब्रह्म अरे जीव गल बेले आज्ञा जीव पुनः सते सही ब्रह्म तो 3 नंबर चाबी ब्रह्म तो से जड़ ब्रह्म जेते बेले खसी जीवा ई पिंडर प्राण छाड़ी कर पलावा से समय रे केनता हेबा राधा कृष्ण दुई जण जीव जे परम एक खटे रही छंती होई भिन्ना भिन्न केवल ई माने देखा दुखी नहीं अच्छा अच्छा तो जेन समय रे देखा दुखी हेबे केनता हेबा अरे जेते बेले राधा कृष्ण परी गले भेटो जीव छड़े पिंडर ओई कुंठ जीव ओई कुंठ
দিয়ে ঘটর বৈকুণ্ঠ জীব বৈকুণ্ঠ এটা কেন বহিরে পাইব তো তিনটা চাবিরে 13টা তালা খুলবো হইবিলা আর অবিশ্বাস ছিলে দেখো ভীম ভই গ্রন্থ আর অবিশ্বাস ছিলে দেখো ভীম ভই গ্রন্থ ভীমর গ্রন্থ আর ভীম ভই লেখিଛନ୍ତି পুরাণ তো হওয়া যা সেই গ্রন্থ পলঙ্কর নিদ্রা খণ্ডিক ভাঙ্গ রাধা গরি